Dipu hiti e subsawera di malong si dipu tan komiti pen kuentor dipu bajar komiti e tum angpong teksamen pen tangka kerung ka jiti taba joini si pinira ratum ador ke sohor mu chonam nanglo Puriat he ilina long harsun ke ar wuti along jangthu dali sang thesere thepu mu bong along ok along pe ripen chenglok angton hormu hortar along anta akele ador si en etlo tangte kidukdet arara vikang sip kalima Kidugdet mate arnivang sai chongdat chorara tumke kunat pensi kirung unpo ahoklo isi taun aphan kelang nang jipolre tan committee tumse arpudulo tangte kunat pensi greater dipu bazar committee kiklang hamlo mate council pentong greater bazar committee phantong jakong kipiloma jongsi jakong pidat pulote diputan committee kupia phan lo pusi kedamtang arni chamber of commerce chairman Augustine Kramsa sitame lamthe chepaklang lo lasi dipu itiar lo committee hini ki do pen tax amen pen tangka ke parunga joini sila pusonra ratuma kisung do inang lo lasi kula de hempo tumlong koan si tax en ma alam the arjuitha lasi laso teng bolote councilor tum si dipu itialong ason hormu nam kapabat hukum si kipik ke thukalima nanglitum dipu pen angtan hithi damlote han pen chenglok hormu ilin along anam anta akili sika nerkep sika kepen cheprakdo Laso joini penang an dipu sor hormu ke nam dam jiapan dipu hitia long nam dam desi bokulia langhin langka lamding along ansi dam lasi dipu hitia long greater bazar committee karite dipu town committee isi committee ansi padu chotnangji pimpur me dipu town committee atum ihu makula along chiklo jon along sika pharo isi vet pulote kosansi greater bazar committee atum Pharohini tax ke endon malata manghumeme mate greater bazar committee tum council of revenue mate midu pipon bomma puta ke ongdung aratum arjupon anparta kupi potsi diphoi thi kulat kachubi hempo tum ajara kisung le doseta karbenglong tanomas council of diputan committee tumalong damde pachini damde si greater dipu bazar committee along damlong ditima lata manghumeme athek Kulat din apanta council pensi license NOC kipi lapen kapalang nang jiaron ke diputan committee henlo tangte greater dipu bazar committee kupi aphanlo athe texta alang litum si kirung ke ong lapen anparta dipu hithi aphan kupi si ke klem lo pusi cherok togara ratum arjupon News Desk report TK News আচ্ছা আপনি কিহৰ হোলসেলার সবজি বিলাহী ৰঙালাও স্কোয়াশ এইবিলাক সবজিবিলাক আহে আমাৰ কাঁচা সবজি কিটা আহে কেঁচা চবজি তো কি হিচাপত আপোনাৰ মানে টেক্সটো ইয়াত দিব লাগে মানে আহাৰটো টেক্স মানে ধৰক মাচুল দিব লাগে মাচুল দিব লাগে পাৰ বেগত এইটো 15 টকা দিওঁ আৰু আপোনাৰ এইটো ট্ৰেকিটা 10 টকা দিওঁ আৰু তাৰ বাহিৰে আপুনি কি কি দিয়ে যেনে টাউন কমিটি হওক বজাৰ কমিটি হওক টাউন কমিটিটো দোকান ভাড়া দিব লাগে যেটো টাউন কমিটি সেইটো আৰু আপোনাৰ এনে আৰু বজাৰ কমিটি আমাৰ বজাৰ কমিটি আছে বজাৰ কমিটিৰ কিবা এটা দিব লাগে কিমান দিব লাগে মাইকে 1000 টকা দিব তো আগৰ টেক্সবিলাক কেনেকা সিস্টেম আৰু এটাটো কেনেকা আগত মানে ধৰক ইয়াৰ আগত যিটো পাৰ্টি আছিল এটো 1000 টকাই লৈছে সিহঁতো 1000 টকাই লৈ আছে তো টেক্স এটা দিয়াবিলাক আপোনাৰবিলাক সন্তুষ্ট নেকি যেন টেক্সটো লৈ আছে না কিবা সন্তুষ্ট মানে এটোতো মোৰ অকলিয়া কথা নহয় এটো সবৰ আপোনাৰ মতামত কি আৰু সিহঁতৰ এটা সংগঠন চলাই আছে যদি কিবা এটা উঠাব লাগিব বজাৰৰ পৰা এটো আৰু উঠাই আৰু কম বেছ এতিয়া সবে যেটো সিহঁতে যেটো ডিসাইড কৰি দিছে এটোই আমিও দিব লাগে আপোনাৰ ৰিসিপ্ট দি কি যায় নেকি ৰিসিপ্ট দি যায় ৰিসিপ্টটো আমাক দিয়া নাই ৰিসিপ্ট তো যোনটো যেনে কৈছে আপুনি যোনটো পাৰ কাৰ্টুনত হওক এইটো বস্তাত হওক 10 টকা 15 টকা লয় আৰু এইটো বস্তুটোৰ দামটো না মাছুলটো সাক একচুয়ালি ক'ব গ'লে মানে বেলেগ জায়গা হিচাপত মাছুলটো অলপ বেছি হয় ইমানেই আৰু এটা অলপ বেছি লয় হয় কাৰণ বেলেগ জায়গাত ট্ৰেকিটা হয় আপোনাৰ 5 টকা আৰু এইটো বস্তাকিটা 10 টকা ইয়াতে অলপ বেছি ইয়াত কিমান মানে ইয়াত 15 টকা দিওঁ আমি এইটো আর এইটো 10 টাকা দিম আপনার বিলাহীটো কিমান মানে মাছুলটো বিলাহীটো পার কেজি কিমান এইটো তো চাক স্যার আমার সবজিটো সদায় একদম নাথাকে এইটো আজি বর্তমান 22 বিক্রি হৈছে আৰু আপোনাৰ লোৱা
লোৱাটো ছাৰ এইটো আমি কমিশ্যনত বেচোঁ 10% কমিশ্যন আমাৰ জাগাৰ পৰা পাৰ্টীয়ে আমাৰ ওচৰত পঠায় আমি 10% কমিশ্যন কাটি কিনি বেচি দিওঁ মানে সিহঁতৰ পৰা যিটো দামতে বিক্ৰী হয় ইয়াৰ পৰা 10% কমিশ্যন কাটিব আজিতো 22 ৰিটেইলাৰে বিক্ৰী কৰিব আপোনাৰ 30, 40 এনেকুৱা মিলামিলি কৰি বেচিব লাগে কাৰণ কি আপোনাৰ একটা কাৰ্টন ল'লে আপোনাৰ পাৰ 2 কেজিমান বেয়াই হৈ যায় সিহঁতে এইটো মিলামিলি কৰি সিহঁতে বেছি 30, 40 মানে এইটো কিবা মাৰ্কেটৰ এইকেইটাৰ কাৰণে ৰেট ফিক্স হোৱা চিষ্টেম নাই না চব্জিটো আপুনি ছাৰ ৰেটটো ফিক্স কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ ঠিক নাই কালি সৰহকৈ আহি গ'লে দামটো কম বিক্ৰী হ'ব চব্জিটো ফিক্সটো কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ কেতিয়াবা বস্তু নাথাকে দাম বেছি কেতিয়াবা বস্তু বেছি আহি যায় দাম কমি যায় আপোনাৰ মেট্ৰলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি আছে যে তেখেতৰ মানুহকেইটা মাজে মাজে চেক কৰিব আহে নে নহয় অঁ আহেতো তেখেতে কি চাই এইটো ৰেটটো বুজি যায় আমাক ৰেটটো আৰু এইকেইটা ৰেটটো সিহঁতে ৰাইজক জনাই নে নহয় ছাৰ সেইটোতো ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমাৰ পৰা সুধি নিয়ে আজি কোনটো কি দাম বিক্ৰী হৈছে আৰু আপোনাৰ পৰা চেক কৰিলে মানে সিহঁতে কিবা বস্তু নাই দি যায় নে নহয় নাই নিদিয়ে নাই এনে সুধি ৰেটটো সিহঁতে লিখি নিয়ে আকৌ বস্তুকেইটা ধৰক আমি মোৰ তাতে আজি ধৰক বান্দা আছে বিলাহী আছে এইবিলাক লিখি কিনি ৰেটটো কি দাম বিকিছে এইবিলাক সুধি কিনি যায় ৰিটেইল কৰে আমাক আনি দিয়ে আমি বেছি থাকি होलसेलर है होलसेलर तो डायरेक्ट तो हमको नहीं देता हमको तो रंगने आन के हमको देता है हमको देता है कितना करके लेते हैं आप हाँ कितना करके लेते हैं ये सब का ये कोई रेट फिक्स नहीं है अभी जो रेट है अभी 200 रुपये प्लेट बेच रहा है लेकिन अगला गाड़ी जब आएगा बाजार बहुत तेजी है 200 का ऊपर भी हो सकता है कोई फिक्स नहीं है कभी 90 आता है 80 आता है कभी 200 आता है 210 होता है कोई रेट फिक्स नहीं होता रेट बाजार में वहाँ जैसा तेजी होगा यहाँ में तेजी होगा वहाँ में डाउन होगा तो यहाँ में भी डाउन होगा कम बेसी होते रहता है अप डाउन होते रहता है अब पाइकारी में कार्टून में कितना देता है पाइकारी में तो ये हफ्ता में आपको 1300 का आसपास था 1300 का आसपास था 200 रुपये प्लेट बिकी से 1400 बिकी होता है अभी जो आएगा माल 14 का आसपास होगा बाजार में तेजी है माल भी नहीं है माल भी शॉर्टेज है जगह में अभी रेट भी तेजी है तो आएगा तो 1400 का आसपास होगा 1400 का आसपास होगा तो 210 तक जाएगा बाजार अभी थोड़ा सब जगह में तेजी है तो यहाँ पे जैसे आप लोग रहते हैं यहाँ पे कितना बाजार को टाउन को कितना टैक्स देना पड़ता है बाजार कमेटी का देखिए हम लोग का तो रेट तो है टाउन कमेटी का जो है सरकारी टैक्स है लेकिन हम लोग जो माल ले आता है बाजार में उसका मासूल देने पड़ता है साल में 50,000 से करीब 200 रुपया डेली साल में 200 रुपया डेली होने से आपको 200 रुपये का डेली है डेली 200 रुपया देने पड़ता है वो रेंट छोड़ के सरकारी रेंट छोड़ के माल ले आने का 200 रुपया से साल में कितना हो गया दूसरे लोग देते किसको बाजार को ना टाउन कमेटी वो जो मासूल है मसला लोग 200 रुपया से साल में कितना होता है 72,000 संडे नहीं खुलता है उसका 10-12 हज़ार छोड़ दीजिए 50,000 का ऊपर साल में रखता है हाँ दूसरा कोई टैक्स है टाउन कमेटी से ऐसा टाउन कमेटी टैक्स तो सरकारी रेंट है बाजार कमेटी से बाजार कमेटी 100 रुपया लेता है वो उतना फर्क नहीं है डेली नहीं डेली नहीं वो महीना महीना में और दूसरा कुछ टैक्स देना पड़ता है नहीं दूसरा कोई टैक्स नहीं গোটেই বেৰ পৰা উঠায় কিমান কিমান উঠায় 31 মাছ উঠায় হয় অফিচাৰ অফিচাৰ নহয় এইটো অফিচত নাম ধৰক অফিচৰ নামতে এই যে অফিচ কাৰণে এটা কিবা দিওঁ হয় নেকি সেইটো কোনটো অফিচ কাৰণে লয় সেইটো কোনটো অফিচ কাৰণে আমাৰ লগত নাজানে সিহঁতে আহিলে নিদিলে বেয়া লাগে নিজেও কিন্তু উঠায় সিহঁতে সোমবাৰ দিনাই দুটা অফিচাৰ মানে অফিচ কাৰণে কিবা এটা দিওঁ এনেকুৱা মাছ একটা লৈ যায় একটা নহয় 1 পিস কাটি দিওঁ মানে 1 পিসে দিয়ে 100 গ্রাম দিলে 5 গ্রাম দিলে লয় আর তারপরে বেয়া কমিটিতে যায় ট্যাক্স বজাৰ কমিটি কিমান লয় আমাৰ লগৰ পৰা 200 টকা মাহত 200 টকা মাহত সব মাছৰ দোকান পৰা লয় ন সব দোকান গোটেই মাছৰ দোকান পৰা লয় হোলচেলৰ পৰা লয় একটাও বাকী নাই মানে একটাও বাকী নাই বাকী আৰু তাৰপিছত বজাৰ কমিটি টাউন কমিটি টাউন কমিটিতে ট্যাক্স দিব লাগে দোকান ভাড়া তো দোকান ভাড়া কিমান আছে দোকান ভাড়া 600 540 না আর 100 ইয়েটা
সুপার টেক্স 600 কিমান টকা যায় খুচরা মানে 40 টাকা 640 টাকা যায় সেইটো মই জানো সেইটো আমাৰ লগত নিজে নামত সেইটো দোকান ভাড়া তো দিবই লাগিব দোকান ভাড়া তো নিদিলে কেনেকৈ চলিব আপোনাৰ মাছৰ দাম কিমান চলি আছে মাছটো কেজি কিমান দি আছে এতিয়া 200 টকা ৰহ 190 200 টকা ৰহ বিক্ৰী বাহু 300 350 হোলচেল পৰা কিমান লয় হোলসেল পৰা তো নকব 230 240 মানে মাছ এভেলেবল হলে দাম কম হৈ যায় আর মাছ এভেলেবল হলে কম দাম হলে বেশি হলে তো দাম বাড়ি যায় একটু কেঁচা মাল রেট ঠিক না থাকে হোলসেল পৰা কেজি কিমান লয় আপনি পার কেজি কিমান পার কেজি রহু ওজন 65 70 200 টাকা 100 টাকা 80 টাকা 90 টাকা বেশি লাগে তার ভিতরে বহুত খরচ আছে বড় সাইজ 5 টাকা লাগে বড় এটা ধর বিজনেস 10 বছর উপরে হবে বেয়ার কমিটি কব নোৱাৰিম স্যার একটু বেয়ার কমিটি কেতিয়া পৰা হৈছে আগতে ইমান টেক্স ফেক্স না আছিল এই 200 টাকা মাহতে সেইটোও কব নোৱাৰিম বেছি হ'ব আমাৰ এৰিয়া বেছি হ'ব মাহে হলে দিব লাগে সবেই দিব লাগে সেইটো কথা আপনি এইবিলাক লোৱাবিলাক কি আপোনালোক সন্তুষ্ট না কিবা কমাব লাগে টেক্সটো কমাব লাগে না বঢ়াব লাগে টেক্স নহয় আপোনাৰ ফোন দি কি আৰু এইটো সবৰ পৰা হওক মই একলা কেনে নাই এনে আপোনাৰ মতামত কি আৰু কমিব লাগে ঠিকে আছে না না লাগে অলপ কমাব লাগে আপোনালোকৰ হিচাপ আপোনালোকৰ ডাঙৰ মানুহ আপোনাৰ লগত জানে আমাৰ লগত কমিলে তো ভাল আমাৰ লগত মই সেইটোৱে কওঁ কমি গ'লে তো ভাল আপোনালোকে মাছ দাম বেছি কৰাৰ কাৰণে 50 रुपीस ইয়াতে আসাম গেট নাগালেণ্ড গেট কাৰ্বি আংলং সোমোৱা গেটটো 50 रुपीस লয় 100 টকা লয় আৰু তাৰপিছত ক'ত আছে 50 ক'ত কাৰ্বি আংলং वाला 50 दिलाई में हां 12 दिलाई में 12 दिलाई में 50 रुपीस कौन लेता है 12 दिलाई में कौन लेता है हां पुलिस लोग लेता है और उसके बाद मंजा में नहीं है सत्तर में आता है और डिपो में पार्किंग का लेता है पार्किंग का कितना लेता है 30 रुपीस और कौन लेता है और अभी वाला 20 का हाँ यूनियन 20 रुपये लेता है ड्राइवर यूनियन किस लिए लेता है 20 रुपये ड्राइवर यूनियन कौन है লেবাৰ ইউনিয়নে আছে লেবাৰ ইউনিয়ন কিমান লয় লেবাৰ ইউনিয়ন নলয় एक बार मछली लाने से दुकान से यहाँ तक कितना खर्चा पड़ जाता है पूरा 300 रुपया देते ना जैसे कि वहाँ से पूछेगा तो काफी पूरा 100 रुपया और फिर नागालैंड पुलिस को कभी गाल ज़्यादा 400 लग जाता है नहीं मानता है और फिर कार्बी में अंदर घुसने से कहाँ दिलाई में लेता है पहले नागालैंड वहाँ हाँ इसके बाद असम पुलिस दिलाई में ना वहाँ 100 50 फिर एक पुलिस लेगा 50 100 लेगा बड़ा दिलाई में लेगा वहाँ भी लेगा इसके बाद फिर मांझा में नहीं लेता है मांझा में नहीं फिर यहाँ आने के बाद तो यहाँ जो 20 रुपया पार्किंग टैक्स वो देना पड़ता है ना और यूनियन का और दूसरा ऐसा बाजार कमेटी को देना पड़ता है বজাৰ কমিটি বেনা বাংকে tinangli tum lahai dokan nang bonai pe la ki bi thai ve la so pa than lai tum pi sikui ni tum la pole la ansung selling mane ra ka lo rx dolo lo pena na free ta no lo pena ko nang bone jam nang bone ti pamne ko kata complaint kian ta nakhan ti ke nangli tum complain e pilo na cha gondon ke nang bone ko fusna ko ku ya ta nang ko ta nang bone me ko rx ta ta theng long customer kana bukang lo hai complaint ni rx ke ni ko ta na ku ya ta ni tum ta la tom ti ada ka tum la than lo bang so kelang ko dan lo ta nakhan ti ke nakhan pu ko nakhan pe da te kelang ho ka chi bi tin da ne ma thala elong ba a hem so na kim pin no a hem so na kim pi te ni tum chi bi ke tha lagle chico lason chico yo no kan ma tamene tum na chero ko son pati po pa ya la so la guna ni sila rakan ka tin la hom ke ni te adim lo ma chera ka la tinangli pilo pi ke no ne bonai nangi ma ko son lo nangli ni ma tha bang son lo
Katungan kan punya home ke pinne ke TV है सब शिक्षा को नाम बना पीसन ते बाजार है इसलिए home के बेथा pinne आरुन माने ना कौन हाल लगा गया कदू अब तो आजा के गुदाम तो मत ला गुदाम कभी कभी तो मैं एक फूम वाला प्लान है बना pinne दा चुगलों को पयाल है उन्हें अबे डाले पंक्ति भी मत आबे मत दिए दिन में all aku dah cak kasi lagle latar bang pang tu thuri no abiar bang ni tu lagle khan ti ni tam ti bikang pa jo ta nason hai ma thai ko ni bona pison te wala se ni chini kang to अपना गाड़ी में no chalan na ना किबा दिकुले जे घुमाए है ना दिबापू का घुमा में पार्टी गेट खर्चा আছে নাগালেণ্ড গেটত লৈ किमान जाना এইটো ক'ব নোৱাৰো ড্ৰাইভাৰে গম পাব কিমান লৈ ड्राइवर তাৰপিছত নাগালেণ্ড গেটত লয় আৰু কোটত লয় এইটো ড্ৰাইভাৰে ক'ব পাৰিব নাগালেণ্ড গেট আসাম গেট কিমান লৈ আমি আপোনাৰতো ইয়াতে হেৰি লাগে তো ইয়াত অহাৰ পিছত ইয়াত খালি মাচুলটোৱে দিওঁ আমি आप लोग यहाँ पे आने से और बाजार कमेटी हुआ टाउन कमेटी हुआ कहाँ कितना 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 देना पड़ता है नहीं उधर जाना नहीं पड़ता है हम लोग को खाली मासूल होता है कोई टाउन कमेटी में मासूल ही देता है कितना देते हैं ऐसे टाउन कमेटी पर बुक 20 रुपीज़ और मंथली ऐसा कुछ है क्या नहीं मंथली कुछ नहीं और ऐसे बाजार कमेटी के लिए नहीं वैसा कुछ नहीं है सिर्फ उसका ही देते हैं यहाँ सब बाजार मंथली बाजार के लिए एक ही रेट होगा रेट है सबका एक ही रेट है एक 20 रुपया कार्टून का तो आप लोग को स्लिप देता है हाँ मसूल लेके जाता है स्लिप देता है ऐसा पार्किंग का भी जो आएगा वो 30 रुपया लेगा वो डेली गाड़ी जिसका भी गाड़ी आने से पार्किंग टैक्स कितना देना पड़ता है 30 रुपीज़ 30 रुपीज़ और इसका बेलेग तो तो एक ही आदमी आता है और मसूल तो আছে और पार्किंग टैक्स মাছুল মানে এটা কাৰ্টুনত 20 টকা 20 টকা बहुत नहीं डेली टू डेली और বজাৰ কমিটিৰ পৰা नहीं প্লেট 200 টাকা কাৰ্টুন কিমান লয় कार्टून কাৰ্টুন আপোনাৰ দুইটা সাইজ আছে একটা আছে মিডিয়াম 1320 আৰু ডাঙৰ আছে 1350 किमान पूरी आने वाले हैं আমাৰতো আমিতো ডাইৰেক্ট নাপাওঁ আমিও আরেকজনৰ আন্ডাৰৰ পৰা লওঁ সিহঁতে দাম ধৰে আপোনাৰ ডাঙৰটো ইমান দিন ধৰিছে 1320 টকা আৰু সৰুটো 1300 টকা আগত কিমান মান আছিলে দামটো আপ ডাউন হৈ থাকে কেঁচা মাল আপ ডাউন হৈ থাকে আগতো কম আছিলে 190 আছিলে 80 আছিলে আপোনালোক এইটো বহাটো কিমান মান টেক্স দিব লাগে বজাৰ কমিটি হওক টাউন কমিটি হওক টাউন কমিটি হৈছে আপোনাৰ 440 টকা ভাড়া আৰু টেক্স 100 টকা সুইপাৰ টেক্স বুলি কয় 100 টকা আৰু বজাৰ কমিটি আছে 100 টকা এইবিলাক বেলেগ কিবা কিবি দিব লাগে ডেইলি মাছুল যেনেকৈ বাহিৰৰ লোৱা টাইপটো আছে মাছুলটো এনেতো চান্দা বান্দাতে আহি থাকে ইয়াতে এইবিলাকে আৰু এনে বেলেগ কিবা টেক্স যেনে 10 20 বেলেগ বেলেগ যেনে কৈছে কি আমি বাহিৰত চবজি ৰাখিলে টেক্স দিব লাগে আপোনাৰ তেনেকুৱা নাই না 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 আৰু বেলেগ কিবা এনেকুৱা টেক্স লোৱা পৰা কিবা কিবি আছে আৰু নাই না 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 কমিছিলে এতিয়া আপ ডাউন হৈ থাকে কেঁচা মালটো আপ ডাউন হৈ থাকে ৰেট বাঢ়ে কমে এতিয়া 200 দাম বাঢ়িছে জাগাটোৰ দাম বাঢ়িছে আপোনালোকে দিনটো ক'ৰ পৰা আনে বোলে আমিতো ইয়াতে হ'লচেল আছে ইয়াৰ পৰাই লওঁ হোলচেলটো ক'ৰ পৰা আনে সিহঁতে হোজাই এইবিলাক জেগাৰ পৰা হোলচেলাৰটো লাংচিনা খাইছে নেকি আৰু সি আনি পেলাই আৰু একজনক দিয়ে সি তাৰপিছত সি আমাক দিয়ে গোটেই ডিপো টাউনটো তেখেতৰ ক'লে নি লাংচিনা আনিছে গোটেই এই পাৰ্টি আনিছিলে ador dalam itu kalau komre boleh je salane lo ke pador ni deh kalau ka daftar beng lo ke komre
Pertama sih atau soda. Pini teks pini kirung do. Eske lapulo masuk ini tuh mangi kelar pindah mati. Masuk terus itu nengge. Ano masuk pinang. Masuk bisa nggak? Gusto kan. Jadi bajar komiti tam komiti Bang kemudian tentang duit mah baru nang rumah ya. tam komiti timbang hai. Buat kali bajar komiti tentang Alam. Ini ya lah sop rang ya kon an pi nang bojar komiti tahan bang. ini tuh me lusu ya. Parman long mah lah Arlengan pupo arlengan bang ke hari sih. Parman long mah lah bang ke. Oh yang mana? Non kiri naru. Kapre teks pini dulang mah. Excel. Masul pen. Excel lapulo oh biasa itu lapu ini program pulo teh kirim padon pecong. 20 प्याज प्याज 45, व्हाइट 40। प्याज की क्वालिटी अलग अलग हाँ, है प्याज कौन सा जो- क्वालिटी कितना दाम में बेच रहा प्याज है एक आता है व्हाइट, एक रेड। रेड ला है 45 और व्हाइट ला है 40। अब लहसुन तो अभी किलो में 200 रुपये बिक रहा है। किलो में 200 रुपये, जो कि बड़ा वाला। अब पैकरी में कितना लाता है ये सब? ये कौन सा? प्याज लाल वाला हो लाल वाला प्याज अभी आपको होलसेल में 37, 38 ऐसा है। व्हाइट वाला व्हाइट वाला आपको 32, 34 अप डाउन होते रहता है प्याज का। आलू वाला आलू होलसेल में 1500। 15 दाल कितना दे रहा है? दाल दाल 90 और 100 दो रेट का है। ऐसे भाड़ा देना पड़ता है टाउन कमेटी का जैसे दुकान लिया आप लोग तो 900 कितना रुपया टाउन कमेटी का है? और आपको जो महीना में बाजार कमेटी या टाउन को कितना कितना देना पड़ता है जो मतलब बाजार कमेटी मंथली 300 रुपये। टाउन कमेटी टाउन कमेटी का नहीं है। बाजार कमेटी को देते हैं आप लोग टाउन कमेटी का तो जो मंथली है वो ही है, उनका तो बुक है। कितना देना पड़ता है वो? हैं? कितना देना पड़ता है वो हाँ। बाजार कमेटी को? 300। अच्छा अच्छा और जैसे कि आप लोग सामान ये सब लगाते हैं बाहर ये लोग का भी चार्ज देना पड़ता है क्या 20 रुपये है मसूलदार लेता है डेली। मैंने बाहर लगाने का बाहर हाँ, ये बरंडा का बाहर, ये बरंडा में और दूसरा टैक्स कुछ भी नहीं 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 और पहले टैक्स लेता था ना पैसा पहले कम है या अभी ज़्यादा हुआ कुछ दिन से पैसा कब से बढ़ा है ना क्या टैक्स हाँ, ऐसा ही है। ऐसा ही सब मतलब आप लोग का सबका फिक्स हाँ लगभग एक ही है। एक ही है ना कम बेसी सर और से कुछ दिकदारी टाउन कमेटी बाजार कमेटी से नहीं नहीं ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं।